येलो कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर। कलर नेम हो गया बच्चों। चलो बनाते हैं शेप्स ड्राइंग। क्या बनाएंगे? शेप्स ड्राइंग। बहुत ही प्यारा ड्राइंग बनेगा बच्चों। मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा ड्राइंग वीडियो पसंद आया हो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगली बार हम कुछ नया सीखते हैं बच्चों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।